Hai guys, selamat datang kembali di CM Fakta. Bila sebut bandar popular di Malaysia, ramai orang terus fikir tentang Kuala Lumpur. Tapi ada satu bandar yang sering dipandang biasa, padahal ramai pelancong yang datang ke Ipoh terus terkejut dengan keindahannya. Malah bagi sesetengah orang, Ipoh terasa lebih memikat daripada Kuala Lumpur kerana suasananya yang lebih tenang, cantik dan penuh karakter. If you're travelling to Malaysia, you cannot miss Ipoh. This place honestly really surprised me with how beautiful it is. The whole city is surrounded by these massive limestone cliffs. I don't even think my videos are doing it any justice. You just need to come here. Today we travelled from Kuala Lumpur to Ipoh. We're staying right next to this water park. Look at it. It's stunning. We're staying in this 2-bedroom apartment right next door, which is super handy. The infinity pool is overlooking this limestone hill. There's a hot onsen and a kids pool and a kids playground. We're super excited to go exploring in the morning, and then we're taking the kids to the Lost World of Tamban, which is the theme park next door. Just feels slower here, which is so nice. It's a really cool mix of nature and culture all in one place. Tomorrow it's theme park day with the kids. So come along while we explore more of Ipoh. So we've just got kaya puffs. We've never tried them before. They were literally fresh out of the oven. We had to wait for him to take them out when we were there, so they're super hot. So don't think we can try them just yet. We've got 5. These cost 11 ringgit, which I don't know if we got ripped off or not, but it seems fair to me. The regular kaya puffs, which are like coconut jam apparently. There's pandang, don't know what that one is, intrigued to try it. Butter and peanut. They're all vegetarian. We did check that, so let's wait for them to cool down and we'll give them a try. So let's see if I can get a bit of that coconut jam. Okay, the jam is still quite hot, but it's super nice, very sweet, very coconutty. That is so nice. It's such a rich flavour. These, 10 out of 10. Highly recommend. Oh, we stuck with Malaysia and I'm so glad we did. Honestly, we're in Ipoh at the night market here and I've got nothing but praise for the people that I've met in this country today. It is absolutely beautiful and the people have been so welcoming, just full of smiles and happy. And for all the people out there that commented and saying, stick with Malaysia, it's a beautiful, friendly place. You weren't wrong. These are some of the friendliest people I've met in the world. Unbelievable. If you've been here, let us know what you think, because we've been blown away today. Morning everyone, we're in Ipoh, Malaysia. Honestly, not too much people are talking about this city. I don't know why, but it's amazing because it's totally different Malaysia. First of all, the climate is different. Like, it's the first city in Malaysia where I can breathe. Because in the rest, I was just suffocating because of the humidity. Here we have mountain. It's amazing. Second thing, people here are more Chinese. That's my feeling. Like, you have more Chinese here. So the third thing to mention, the smells here are so different. The food smells differently. The air smells differently. And I don't know, just the ambience is so different from the rest, like from everything we have seen so far. So let's explore more and let's see what we're going to have here. Kau rasa Ipoh best ke? Kalau kau tanya aku sebagai orang Ipoh best lah. Oh ya? Okey, seronok lah. Maksudnya kau nak makan banyak tempat makan. Kau nak tempat-tempat heritage sikit, kita ada pakai Ipoh. Kalau nak sungai, kita ada banyak siapa-siapa kat Ipoh tu. Bukan macam KL. Aku pernah duduk KL tu kan. Kau nak pergi sungai ke KL tu, Sungai Kelang. kau duduk, bukan Sungai Kelang tak boleh mandi. Okay. Kau pergi sungai, biasa orang pergi Sungai Congkak lah. Sungai Congkak kira best lah tempat Ulangat. Bukan sebab best, sebab Ke tak ada option? orang Selangor ramai. Sungai tu tak banyak sangat. So bila kau pergi tu, Mat, sungai tu kalau kau tanya aku boleh jadi suam. Sebab ramai. Kencing ke Bila apa? kau ramai, bukan sebab kau ramai duduk dalam air tu. Okay. So kau tak boleh berenang. Kau duduk situ. Ramai gila. Sungai Congkak Sungai Congkak tu antara tempat biasa lah orang pergi. Betul, ada Sungai Pisang lah apa benda kan. Faham. Tapi kau pergi Ipoh ni, kita ada bersepah sungai. Cepor, Latau Cepor, lepas tu Lubuk Timah, lepas tu ada apa lagi dekat Meru tu. Kita ada bersepah sungai. Faham. Keunikan Ipoh terletak pada gabungan suasana bandar lama dengan keindahan alam semula jadi. Di sini, bangunan kolonial yang klasik, mural seni dan kafe moden wujud bersama pemandangan Bukit Batu Kapur, gua serta tasik yang sangat menenangkan. Inilah sesuatu yang sukar ditemui di Kuala Lumpur. Kalau Kuala Lumpur terkenal dengan kemodenan dan kesibukan,
Ipoh pula menawarkan pengalaman yang lebih santai, otentik dan dekat dengan sejarah. Rugi banget ke Malaysia kalau nggak ke Ipoh. Begitu sampai Ipoh, langsung ngejar ke destinasi pertama, naik Grab aja biar cepet. Sepanjang jalan di sini, view-nya cakep banget wanjay. Ipoh ini kota kecil yang dikelilingi bukit kapur, jadi sejauh mata memandang isinya perbukitan kapur. Kalau mau lihat bukit kapur yang lebih jelas, bisa ke Taman Rekreasi Gunung Lang. Di sini kalian bisa naik kapal ngelilingin danau buatan, dan bisa ke taman bermain gitu. Cuma di sana banyak banget monyet. Mana gebolanku banyak banget, jadi aku nggak turun daripada harus berantem kan sama monyet. Karena mulai gerimis, jadi aku capcus aja ke hotel buat narok beban hidup dan lanjut cari makan. Untungnya nggak hujan walaupun mendung pol, dan kita cobain tauge ayam. Yang literally ayam dikasih tauge. Sempat strolling around bentar, tapi ujung-ujungnya jajan sevel sebelah hotel. Karena kalau malam sepi banget boy. Pagi-pagi udah ready aja nih, mau sarapan di kedai kopi yang terkenal, tapi ternyata tutup, dir. Akhirnya cari opsi lain, dan ternyata di sini tuh sederetan kedai kopi semua. Tinggal pilih aja deh. Sesuai insting, aku coba yang paling ngantri, dan emang enak. Jam 9 kurang udah sampai di destinasi gratis, yaitu Gua Kek Lok Tong. Kenapa namanya gua? Ya karena kita bakal masuk ke gua ini. Ada stalaktit dan stalagmit yang masih aktif. Gua ini tuh sebenarnya adalah tempat ibadah sejak tahun 1920-an. Nah, baru di tahun 1970-an dibuka sebagai tempat wisata juga. Kalau kalian jalan ke belakang, itu ada Taman Zen yang bisa lihat formasi batu kapur dari Gunung Rapat. Menghirup udara segar sambil nonton kakek nenek tai chi. Langsung berasa pengen pensiun dini gitu. Destinasi selanjutnya sebenarnya masih satu area di Gunung Rapat. Tapi ternyata ngecek di Google jalan kaki sejam boy. Alhasil kita naik Grab aja. Nyampe-nyampe langsung masuk terowongan aja nih. Jadi ini tuh terowongan buat penambang batu kapur. Dan di ujung terowongan ini sampailah kita ke Tasik Cermin. Sesuai namanya, air di danau ini bisa mantulin perbukitan kapur seperti cermin. Walaupun ya airnya rada-rada hijau ya. Selain buat foto-foto, sebenarnya bisa naik perahu juga buat ke Tasik Cermin 2. Namun, karena saya takut ada buaya di sana, kita makan aja lah ya ke Kinlong White Coffee. Seger banget dah ini kopi segentong. Buat tempat ketiga, ini rada horor bin uji nyali ya. Tempat ini dibangun oleh William Kelly Smith untuk istrinya Agnes. Tapi sebelum kastil ini selesai dibangun, Bang Willy ini keburu meninggoy mendadak karena pneumonia. Jadi kastil ini terbengkalai gitulah ceritanya. Dan sekarang dijadikan tempat wisata Kelly's Castle. Kita bisa keliling kastil ini sampai naik ke paling atas. Walaupun rada serem-serem dikit, tapi karena kita datang di siang hari yang begitu ramai, ya kayaknya aman-aman aja sih. Di sini nggak banyak take konten karena panas banget wanjir, takut HP saya meleduk. Sebelum cabut dari Ipoh, tidak lupa mampir ke nasi kandar. Cuman ternyata tidak cocok ya di lidah saya. Sambil nunggu jadwal kereta, strolling bentar ke Concubine Lane, Ipoh Heritage Trail. Namun lagi-lagi, karena panas yang tidak santun ini, jadi kami makan es cendol aja. Foto sebentar di Taj Mahal of Ipoh sebelum meninggalkan kota yang cantik ini. Aku lanjut naik kereta ke Kuala Lumpur untuk flight balik ke Indo. Tapi kok bisa ada drama kereta mogok? Gak boleh ninggalin Ipoh nih kayaknya. Wisata mana lagi nih yang bisa aku kunjungin kalau ke Ipoh? Halo kawan-kawan sekalian, nama saya Ian. Di sini saya berdiri di hadapan Concubine Lane. So, tempat ini adalah di Bandar Ipoh. Dan apa yang baru yang saya nampak ialah ini, Old Town White Coffee Experience Center. So, sebenarnya saya bersama isteri sudah datang melawat Ipoh banyak-banyak kali. Tapi inilah yang baru. Okay? First time saya tengok ini. Tapi untuk video ini saya akan bawa kamu masuk ke dalam Concubine Lane. Jom, mari kita pergi shopping. Let's go. Okay, so pertama sekali, kalau nak tahu kisah sejarah Concubine Lane, bolehlah kamu berdiri di sini. Lepas tu kita boleh baca asal-usul Concubine Lane ini. Alright, so jom mari kita masuk. Ini satu hujung and kita akan jalan pergi hujung yang right at the end. Jom. So di sini kita boleh nampak adalah kedai biskuit macam ini. So ini adalah satu kedai biskuit yang agak famous, agak popular di sini. So kamu boleh tengoklah ramai pelancong. Dia akan datang singgah di sini untuk belilah biskuit di sini.
Lepas tu kita ada satu dinding dan ramai pelancong akan tinggal di sini untuk ambil lah foto and just to commemorate that they have come here. So kita tunggu, lepas tu kita akan teruskan. Nah di sini kita boleh jumpa banyaklah kedai souvenir, alright. So di sinilah kamu boleh ambil masa and shop around for souvenir. Let's continue. So kita boleh ambillah masa, tengoklah kiri, tengoklah kanan kerana kita boleh nampak banyak jenis souvenir yang kamu boleh beli di sini. So kita boleh nampak ada banyak jenis souvenir dan ini bertema apa? This one is all white. Okay, so inilah artwork mereka. Kedai pakaian di sini. So di sini, sekarang di sini, di section sini kita boleh nampak ada banyak gerai yang jual makanan, dessert, itu semua. Dan tengoklah, ramai pelancong yang datang ke Ipoh kunjungi Concubine Lane. Okey, kita sudah menghampiri hujung yang another end. Dan sebelum kita akhiri video ini, jom saya nak bagi kamu introduce to you the tea shop. So sinilah kedai teh yang agak popular di Concubine Lane. Okay, that's it. Alright, that's it folks. Inilah dia short tour Concubine Lane. So bagi saya memang recommend lah kalau ada masa, datanglah ke Ipoh, kunjungilah Concubine Lane. Kerana di sini dia ada pelbagai jenis aktiviti kamu boleh laku di sini. Ada yang makan, ada yang tengok-tengok, ada yang membeli belah. Banyak benda di sini. That's why sini banyak pelancong. So kalau ada masa, datanglah sini. And that's it. That is Concubine Lane. See you in the next video. Oh my god, bagus banget sih tapi sumpah bagus ya. Jurassic Park and Cheers, lihat deh. Annyeonghaseyo ya Rabun. Ternyata ini kata anakku seperti di Vietnam. Iya, Aku mirip ke Vietnam. Iya, belum. Mirip-mirip lah ya. Ini namanya Tasik Cermin Ipoh Mirror Lake. Nah, mungkin seperti Labuan Cermin kali ya kalau di kita nggak tahu. Dia udah tahu, ya. Panas banget, menggentang panasnya. Gentang panasnya, masya Allah. Iya, tapi ya. Apa kan mau tinggal di sini aku jadi hitam. Tambah hitam. Jadi tambah keling. Oh guys, ini pemandangannya. Oh nih, di sini lengkap ada restoran juga tadi ya. Ada restoran di sana. Nanti kita makannya di sini juga. Ini BTW. Ini kan gue sengaja ngambil ke Ipoh tuh memang sengaja gue weekdays biar mengurangi yang namanya liburan weekend. Tapi kan gue baru nyadar ya ternyata ini kan libur lebaran, which is emang tetap rame, tetap banyak banget orang kesini. Jadi ya udah, ini beli tiketnya di sini guys, tiket counter. Jadi kalau misalnya itu harganya tuh 12 ringgit. Karena kita bukan warga negara Malaysia, itu 12 ringgit satu orang. Nih kita ke tunnelnya dulu, ini ruang
apa namanya, goa ini goanya, Cong, tapi ini beneran goa loh. Ini beneran goa tahu nih. Ini bukan buatan. Tuh. Beneran goa. Ini goa beneran ya, Cong? Iya, goa beneran. Ini kan bener-bener di atas itu, di bawah-bawah bukit tadi. Lu tinggal kesini pernah ya? Maksud lo? Cong, tapi ini rame banget. Goa Pelongkong. Bener-bener rame banget. Orang-orang berlibur semua ke sini. Gue ngerasanya tuh ini bener-bener lumayan seram sih. Karena cheers. Karena ini bener-bener goa. Kalian pada takut sama kegelapan, sama remang-remang, kalian better watch out. Guys, ini sekarang kita udah sampai Sila ke di hadapan. Tasik cerminnya. Oh my god, bagus banget sih, tapi sumpah ih bagus ya, kayak Jurassic Park. Cheers, lihat deh. Emang ini tenang banget sih. Ya ampun, alhamdulillah kita udah kelar. Selesai, panasnya luar biasa, mulai berasa lapar. Udah mulai perla. Bapaknya bebek lapar banget. Udah mulai perla. Ya udah kita mau makan dulu ya guys. Ternyata hanya lihat batu sama air sungai. Kirain bisa ngaca di situ. Kok dipoto? Hanya kita dari harganya. Ya udah guys, kita mau makan dulu ya guys, karena lapar banget. Semoga ada nasi lemak karena gue bayang banget nasi lemak. Oke. Ini nanti masjidnya di sini. Oh ya Masjid Curang. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Jadi Lumiers, Gegara, ini tadi waiting list gitu. Bener-bener lama banget antriannya. Terus si Supriyadi alias drivernya tadi bilang, kesini dulu deh. Guys, ini tuh ada Lumi tempatnya. Nah, ternyata nih kayak gini tempatnya tuh. Tuh. Perla ya Allah, gimana Cang? Gimana Cang menurut lo Cang? Oke. Itu apa ada itu? Oke. Bags ada sana. Bags. Oke, iya. Ini ambil Ada. Ke situ aja ke atas. Hah? Jadi ya udah, ini gue nggak ngerti lagi deh. Karena waiting listnya 25 orang, anjir. Lagi tapi bagus sih, ini kayak Jurassic Park guys. Tuh. Oh my god. Lumi aja tipis, Cang. Belakang ada yang Lumski aja tipis. Tuh. Bener-bener Lumi ya. Panas sih, tapi ya udah. Tapi intinya kayak gitu sih. Jadi kita benar-benar kayak bener-bener ini tuh lihat nggak, fokusnya ke gue and cheers itu sih. Dan ini ada kayak tangga-tangga gitu ke atas. Terus di situ juga ada kayak tipis. Dan itu kayaknya ada kayak, gue nggak ngerti itu apa. Ada air di mana? Iya. Foto itu dari sungai. Ada warung juga. Ada warung apa? Bukan itu saja guys, Ipoh juga terkenal dengan identiti budaya dan makanan yang kuat. Daripada kopi putih hinggalah hidangan tempatan yang ikonik, ramai pelancong datang kerana makanan. Tetapi akhirnya jatuh cinta dengan keseluruhan suasana bandar ini. Itulah sebabnya Ipoh sering dianggap sebagai salah satu bandar paling underrated di Malaysia. Tidak terlalu gah pada nama tetapi sangat kaya pada pengalaman. Jadi guys, kadang-kadang tempat yang paling menarik bukanlah yang paling popular. Nasihat daripada CM Fakta, bila melancong jangan hanya ke destinasi yang viral. Cuba terokai bandar seperti Ipoh kerana di situlah kadang-kadang kita jumpa pengalaman yang lebih asli dan paling susah untuk dilupakan. Kalau suka video macam ini, jangan lupa like, komen dan subscribe CM Fakta. Jumpa lagi dalam video seterusnya.